भारत हानि मंत्री बोक्रक नरेंद्र मोदी बांग्लादेश निया साका बुबाग्रा प्रोडक्ट किशोर मानिक देबरमा फासालो दलै हांकुरिन दुमासाराव सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल रसनानै थानाय तालुंनि चार साल मारिवो चबा खन्यारुनि सागाव गुलि कगजां मानिते आबुन उलो सा कामनोगा तलांथनि एम्बुलेंस चपरमानो सेजावे कासा लुको कुथुमो पांदा खलायजाखा आरो फांगि मानजाखा हाबुबाग्रा प्रोडक्ट किशोर मानिक देबरमा आईपीएफटी तिप्रा हानि अगोर देबरमा आईएनपीटी नि अशोक फांग विजय रांखल एनसीटी दलनि आदम अनिमेश देबरमानो खुबि कुबुन दं भारत हा कतर हापां सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल पास खालायमा बागै हास्तेबो तुमुं ओ बिल पास खालायखा हंगे त्रिपुरा हास्तेबो फातार हाने फाने बरक बांगै थानाय आबोबाय नॉर्थ ईस्ट भारत हानो खुबि गुबुन हास्तेनि बागैबो हामिया कबले फाने हनि साका हाबोबाग्रा पदरकिशन मानिक देबबर्मा So we have heard that the government of India is going to push through for the bill. That's the indication that we have got. Modi ji is coming tomorrow and we have told him very specifically in clear numbers that we are going to oppose it, and Modi ji has to think about us. We are also Indians. We are fighting against huge influx, and if you allow people to come just like that from Bangladesh through this bill, our very existence will be under a threat. So I have appealed to all our MLAs, first think about our region, first think about our state, and then listen to people who are in Delhi giving you orders which are against the interests of the people of the northeast and in Tripura. Which parties across the country we have met everyone, except for BJP and some of the NDA allies. We have met everyone, we have appealed to everyone across party lines. Today, if you saw the entire rally, there was no flags, there were no banners, there were no political slogans. We are all uniting against Citizenship Amendment Bill. This bill goes against the interest of the indigenous people and the Bengalis, Manipuris, Nepalis of Tripura. And we are against this bill. We do not have enough facilities ourselves. Why do you want to invite people from another country to come and take over our state? Do you have next any program in Tripura? We will see what happens on the 12th. When the bill is, when Rajya Sabha, the supplementary bill is supposed to go ahead, and we will also see what Narendra Modi has to say tomorrow. He is the Prime Minister of India. He is not the Prime Minister of Bangladesh. Still, three leaders has already fired the so-called sedition fired in the Nagar police station. So it's ironical. It's ironical that. If you speak for Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, you are called Desh Premi. And if you speak for the interest of the people of India, which is Northeast India, then you are called anti-Indian, anti-national. This is a normal narrative because you see the problem is that these people don't think beyond their own vote bank interest. We have to speak across political lines against what the BJP government is doing to the Northeast of India. भारत हापने सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल राज्य सभा पास खलाया खायनि बागै हास्तिनि जतो लुकुरंनो थंक्रं दलनि बखाक्ति खलायावै थंक्रं दल नरे ओ बिल न केबंगे बासनाय हनै साका त्रिपुरा हास्तेवा हायनो हाय लासिमा सिंचा लाइबुमा सैजांना थाङै तंखा मंत्री बोक्रक नरेंद्र मोदीनि याग्रमै कटाल जराने त्रिपुरा स्नामनाय हाबुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिकनि कथार मांथं फियकजांनाय बिरखुं खलावा सालकिसा सोकां बिरखुं खलानि मुं बीर विक्रम मुंगै नाराकजाखा आबो हायने जरावो ओ फियकमा पान्दावो हाबुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिकनि बुसुक बुबाग्रा प्रदोत किशोर मानिक देबरमानो कबकजागलिया बटाबुंनि जरावो त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरंनि थानि खासुक बुबाग्रा हेने सिनि मुंमानजा आसाला बुबाग्रा प्रदोत किशोर मानिक बिरखुं खलावो थांगै बुचु हाबुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक भादुनि कथार मांथंनाय फायका तै बनो कबकजया हेनिबो साखा अमो हाय पार्टीमा बाय हास्तेनि गोबां लुकुरंनि खाव जलिमा नंजाखा फोन करके बोला था कि जो ओरिजिनल जैसा पहले बनाया था वो ठीक नहीं था, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है, अच्छा है। इसमें मैं क्या बोलूँ, कल उद्घाटन हो रहा है इसका। मैं तो अभी जा रहा हूँ सीधा यहाँ से डुमाछरा, मेरा वहाँ में प्रोग्राम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, तो मेरा वो प्रोग्राम है यहाँ में। ये प्रोग्राम इसके लिए तो मुझे किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है, इसके लिए तो मुझे किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है। नहीं, अब क्या करें, ग्रैंडफादर को उन्होंने अलग दर्जा दिया है, ग्रैंडसन को अलग दर्जा दिया, मैं क्या 4 साल फेब्रुवारी ताले चुकु सालमारिव नॉर्थ ईस्ट भारत हावा बेरायना फायै दङ मंत्री बोक्रक नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट भारत हानि गुबुन हास्टेव बेराय फायै पाइथागो त्रिपुरा हास्टेव फायनाय
o salni sarik dan tham tamani jorawa birkhungbai agortala bir bikram birkhung kholawa phayei bobagra bir bikram kishur maniko bahadur ni kothar mangthong phiyogei rinai aboni lo phai painai astobol thungkholawa aro video conference ni bisingtei kunui samung betang chengei rinai aborok ungkar saltang hangkor norsingor amjaini triple IT tei gumuti hangkoni gaji amjaini simi salgra hangkor salbrung amjai jora snamja ketal malkung kolok lama chengei rinai aboni logi logi no astobol thungkholawa ungma logo kuthumung pandawo khukpang ongei kok naraknai hinai Tripura Pradesh BJP ni tangpango khora Rajiv Bhattacharya sakha samung paipani agolobo haino hai tewaisa dilu kibili thangpinai botebo sakha o salo hasene juda juda amjaini khorok sara saini silai gobang Kokborok Koktwma aboni bagai North Hangkor Dharmanagar ni simi Agartala jora jura kaisa malkhung kolok juda khai rikjangnai botebo sakha o salo hasene juda juda amjaini khorok sara saini silai gobang Borok Koktwma aboni bagai North Hangkor Dharmanagar ni simi Agartala jora kaisa malkhung kolok juda khai rikjangnai Mantri Bokrok Narendra Modi Tripura Hastewa Phaina Norgei Jugalima Khola Holang Laja Birkung Khola ni simi Astobol Thungkhola jora Narendra Modi no khoboi Tripura Hasteni Mantri Okrane Mangpilibai sajogiti sajaka Joto Phachingtui no Mantri Bokrok Tripura Hastewa Phaima Norgei kaham krungkhe mosolna bagai krak jogali jagai tongo Phainai asai bosongno sakmang kaham kolomja khai tisana bagai haste hapang saitok chugui tongo ketal asai bosongno bemarni yaknik banjirinani bagai barjana kha haste hapang kaham hoda sanamna sukang puilano nango kaham sakmang kolomja genang engnani phasalo hasini juda juda rungnokni rungsrungnai rokni bhugo tablet tugui rikha rungnokni phurungnai bokrok jugrok umor bihisani simi umor chichuku jora joto rungsrungnai rokno bohongni kirimi buthajangnai bithi sari jaknai hunai saka rungnokni phurungnai bokrok juk rungnokni rungsrungnai rokni simi chengai kubun bihisani simi umor chichuku jora jilaburi rokni thinang juda juda bemar rokni yakni yogni na bagai juda khemokol kaicomui tongo tabungni haste hapang 292 আজকে উপস্থিতি আছে কি নিয়মটা রয়েছে এবং কি ডিসিশন রয়েছে আজকে 8 ফেব্রুয়ারি 2019
আজকে আমরা পালন করতে যাচ্ছি জাতীয় কৃমিনাশক দিবস, সেটা সারা দেশেই পালন করা হবে। তো আজকে আমরা স্টুডেন্ট যারা উপস্থিত আছে ওদেরকে আমরা ওষুধটা খাইয়ে দিচ্ছি এভাবে যে ওরা মিড ডে মিল খাওয়ার পরে ওষুধটা নেবে। কতজন রয়েছে আজকে আমাদের উপস্থিতি রয়েছে 292। যারা আসেনি ওদেরকে আমরা মপ আপ দিতে খাওয়াবো। আপনার নাম? আমার নাম অমিতা সাহা। এর আওতায় আসবে 292 আজকে উপস্থিতি আর কি। কি নিয়মটা রয়েছে এবং কি ডিসিশন রয়েছে? আজকে 8ই ফেব্রুয়ারি 2019। আজকে আমরা পালন করতে যাচ্ছি জাতীয় কৃমিনাশক দিবস, সেটা সারা দেশেই পালন করা হবে। তো আজকে আমরা স্টুডেন্ট যারা উপস্থিত আছে ওদেরকে আমরা ওষুধটা খাইয়ে দিচ্ছি এভাবে যে ওরা মিড ডে মিল খাওয়ার পরে ওষুধটা নেবে। কতজন রয়েছে আজকে আমাদের উপস্থিতি রয়েছে 292। যারা আসেনি ওদেরকে আমরা মপ আপ দিতে খাওয়াবো। रोंनांनि रोंसोलोंनाय रकनि सिमी चेंगै गुबुन बिसिसानि सिमी उमर जिसु पुजरा जिलाबुरि रकनि थिनां जुदा जुदा बेमार रकनि यगनि नाबागै जुदा केमकल काइचमै दंगो ताबुंनि हास्ते हाफा थांनाय बिसिनि जिबा तिरप्रा हानि लुकोरंनि बागै जे दल मुंसा सामुं खालायमानलिया ताबुखे आ दलनो हास्तेनि तालसि हापांनो कक रुजुनाय दंखा ताबुखे कक वाराय सिंगै हास्ते कामि आमसायो तुंफ्लारिवै दै रुमुआ आरमना नाय दंखा तपसिलि जाति मोर्चा बुखाक्तै जुवालिजाक पान्दा खुवाय पहर मुराव हास्तेनि बीजेपी आचुक फांयाक जु सुबल बुमिक अबहायके सीपीएम न खरायखा सुबल बुमिक साका हासक कामि आमसायो वाराय सिंगै तुंफ्लारिखा दफा बाय दफानि बिसिंग काकमुं ते काकमुं पिना बागै साइतगै दंखा পাহাড়কে আবার উত্তপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে লড়িয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র, ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মকে লড়িয়ে দেওয়া, জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে লড়িয়ে দেওয়া, এক ভাষাভাষী মানুষের বিরুদ্ধে আরেক ভাষাভাষী মানুষকে লড়িয়ে যে পদ্ধতিতে 25 বছর কমিউনিস্ট পার্টি শাসন করেছিল সেটাকেই হাতিয়ার করে আবার জল ঘোলা করে এই রাজ্যে ওরা ক্ষমতা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখছে। আমরা নিশ্চিত স্বাধীনতার পরে আমাদের রাজ্যে তফসিলি জাতির মানুষ যাদেরকে দীর্ঘ সময় ভোট ব্যাংক করে রেখেছিল কমিউনিস্ট পার্টি, সেই দারিদ্রতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার নিত্যদিনের সাথী ছিল। সেই তফসিলি জাতির মানুষ এই রাজ্যে 10খানা তফসিলিভুক্ত বিধানসভা আসনের মধ্যে 8খানাতে জয়লাভ করেছে। আরো 2জন অতিরিক্ত তফসিলি জাতির বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। 10 জন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির তফসিলি জাতির বিধায়ক আছেন এবং আপনারাই এই সরকার পরিবর্তনের জন্য মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। আপনারা যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছেন